Hello everyone, welcome to class 9th Kokani question paper March 2026 semester 2 paper it is. So yeah. So what you will be doing over here is, so let us solve these MCQs first. दर एका विधाना सकयल ABCD अशे 4 प्रश्नाचे पर्याय दिल्यान तातूंतल्याचे योग्य पर्याय वेचून बरयात. सो इंस्ट्रक्शन्स यू कॅन रीड ओवर हियर. भुरग्यांक ल्हान पिरायेचेर गाडी हातान दितकच तो केन्ना हाता भायर वता तेंच कळना. तो केन्ना हाता भायर वता तेंच कळना. ऑप्शन बी. दुसरो जावन आसा रामणांतलो गाडी बेल गाडी ओडून ओडून आनी सरकी पेड खावन पगदस्त जालो. ऑप्शन सी. रविंद्र बाबान कोंकणी भाशेन मानाची सुवात मेळोवन दिवपाक डॅश. सो द थर्ड वन इज वेगवेगळ्या. ऑप्शन डी. वेगवेगळ्या चळवळींनी वांटो घेतलो. नेक्स्ट इज फोर्थ वन. तूं रडूं नाका, तुजो पूत रोकडोच बरो जातलो. ए. ऑप्शन ए. शिवानंद सरान निना स्वामीचे आवयक म्हणलें. फिफ्थ वन. तूं म्हणटालो न्ही आमी हेल्मेटाचे रिस्कट लावया म्हूण. ऑप्शन सी. अनिकेतान अल्ताफाक म्हणलें. सिक्स्थ वन. वायट सोडून बरी जीण जगची म्हूण सगळ्यांक उलो मारतात. फिलोमेनान भुरग्यांक म्हणलें. सेवेंथ वन. रविंद्र भावान दिल्ली ग्रंथपाल म्हूण काम केलें उपरांत मुंबय येवन कितें केलें. ऑप्शन सी. गोमंत भारतीय सुरू केलें. एथ वन. सीमा दलाचे जवान तबुनी रावून कितें करताले. दोळ्याचे दुर्बीन लावून वाठाराचे नदर दवरून आशिल्ले. ऑप्शन डी. मुवींग टुवर्ड्स द नाइन्थ वन. एका माडार 3 नाल्लां हिशोब लायता जुजे ओठार फुल्लो हांसो हे वडीचो अर्थ स्पश्ट करात. सो
Ninth one, your answer will be option D. एका माडाक 3 नाल मेळ्ळे हाचो मनांत हिसोब करीत जुजे खुशाल जाता. बराच कांय करूचा होता तसाच रवाज गेल्लो. हे वडीचे अर्थ स्पश्ट करात. 10th one, it will be option A. वर्सभर खुबेशें सादय करपाचें तशेंच उरता. 11th one, let's see. इश्टागत बसना खंयचेंच तीं आसात मुक्त. सो हांगा ऑप्शन 11th one ऑप्शन आसा फासकेंत. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, म्हजो गांवचे म्हजे लोक खंय डॅश. 12th one शेणले. ऑप्शन सी. 13th one, let us see. जेतिवंत ह्या उतराचे भावनाम वडकू बरयात. जेत. मारक ह्या उतरांचे भावनाम वडकून बरयात. मारगाय. 15th one, भविष्य काळांतले वाक्य वडकून बरयात. हांव पर्यावरणाची राखण करतालें. 15th one. 16th one is कामेरे ह्या उतराचे पुल्लिंगशी रूप वडकून बरयात. मानाय. शीतळ ह्या उतरांचे उरफाटे उतर वडकून बरयात. गरम. 18th one, मूड ह्या उतरांचे उरफाटे उतर वडकून बरयात. सो for 18th one it will be a तेंगशी. 19th one, it is आमची वागणूक हिसकस आसूंक फावना. ह्या वाक्या हयकारी रूप वापरून बरयात. ऑप्शन डी. आमची वागणूक अहिंसक आयकूंक जाय. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, लेट मी रीड. स्वाभिमान ह्या उतराचे विशेषण वडकून बरयात. स्वाभिमान ह्या उतराचे विशेषण वडकून बरयात. सो हांगा ऑप्शन जावन आसा ऑप्शन ए, स्वाभिमानी. स्वाभिमानी option. Okay, so in the next class I will be doing this. So today we have done till 20, right? So very scoring it is. Easily, if you know the MCQs, you can get easily 20 marks here only. And then you all have to read a passage and write the answers over here. Okay, that I will be doing in the next class. So thanks for watching. I will be giving you all the answer key of the in the next class. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe my channel and share with the friends. Press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, you can comment below.